वो तेज तेज कदम बढ़ाता हवेली के मर्दान खाने में आया था। सेलफोन अभी भी कान से लगा हुआ था। कहाँ हो तुम? आलियान के कॉल पिक करते ही अब्बास ने पूछा तो आलियान, जो कि शाम के इस पहर सड़क के किनारे गाड़ी में बैठा सिगरेट नोशी कर रहा था, अब्बास के पूछने पर सटपटा गया। मैं ऑफिस से बस घर जा रहा था। आलियान ने बात गोल मोल की। तुमने कहा था ना कि तुम नूरे का रिश्ता लेकर आना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो। अब्बास की भारी आवाज़ फ़ोन से उभरी तो आलियान उसकी बात सुनता सीधा हो बैठा। हाँ यार, यही कहा था मैंने, मगर तुमने कहा कि तुम अपने बाबा सरदार से पहले बात करोगे, उसके बाद जवाब दोगे। आलियान ने दिल थामे बात की तस्दीक की। हाँ, मेरी बात हो गई है बाबा सरकार से, हमें ये रिश्ता कबूल है। तुम ऐसा करो, अंकल के साथ हवेली आ जाओ, हम आज ही निकाह करना चाहते हैं। रुखसती कुछ अरसे बाद कर लेंगे। अब्बास ने जैसे उसे खुशी की नवीद सुनाई थी, वो अपनी जगह मुंजमद रह गया। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? आलियान की खामोशी महसूस करता वो पूछ रहा था। नहीं, कुछ नहीं। ये खबर सुनाने पर अब्बास, अगर तुम इस वक्त मेरे सामने होते ना तो गले लगा लेता मैं तुम्हें। आलियान के लहजे से ही खुशी आया थी। अब्बास ने पुरसकून होते हुए कॉल काट दी। अब सबसे बड़ा मरहला नूरे से बात करना था। वो जानता था अगर वो नूरे से बात नहीं भी करेगा तब भी वो बेज़रर सी लड़की उसके एक बार कहने पर निकाह के लिए रजामंद हो जाएगी, मगर किस दिल से राज़ी होगी वो ये भी जानता था। कुछ इंतज़ाम करने के बाद वो वहीं मर्दान खाने में मौजूद सड़क पर बैठ गया। नूरे बीबी को कहो कि मैंने बुलाया है उन्हें। सामने खड़े मुलाजिम को हुक्म देता वो मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमाए टांग पर टांग चढ़ाए बैठ गया। वो कमरा बंद करके बेड पर लेटी बुलंद आवाज़ में सिसकियां भर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी और होती रही। तंग आकर नूरे उठी और दरवाज़ा खोला। चली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सामने खड़ी मुलाजमा पर वो चिल्लाई थी, जबकि मुलाजमा उसको रोता चीखता देखकर बौखलाहट का शिकार हुई। वो बीबी जी, सरदार ने आपको मर्दान खाने में बुलाया है। वो सर झुकाए बोली। कौन से सरदार ने? यकदम घबरा कर नूरे ने दरियाफ्त किया। छोटे सरदार ने, मुलाजमा ने कहा और उसे देखने लगी जिसकी आंखें साकिन हो चुकी थीं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। बीबी जी, छोटे सरदार ने हुक्म दिया है आपको साथ लेकर आऊँ। मुलाजमा मजीद बोली तो नूरे ने आंसू पोंछे और सर पर दुपट्टा दरुस करती कमरे से निकली। उसके कदम धीमे अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। मर्दान खाने में दाखिल होकर सीधा निगाह अब्बास पर पड़ी, जो मोबाइल पर किसी से बात करने में मसरूफ़ था। उसे देखकर कॉल काट कर खड़ा हो गया। आपसे एक बात करनी है नूरे, उम्मीद है कि आप बेहतर फ़ैसला करेंगी। पहले ही कह दूं कि आपकी मर्ज़ी मेरे लिए बहुत अहम है। नूरे की नम आँखों से निगाहें चुराए वो अपने मखसूस धीमे अंदाज में बोल रहा था, जबकि नूरे उसका चेहरा देख रही थी। आप सब तय कर तो चुके हैं, फिर बात करने को क्या रह गया छोटे सरदार? नूरे के लहजे में तंज की आमेजिश थी। अब्बास ने लब भींचे। बेशक वो नूरे पर कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं करना चाहता था, मगर ये भी सच था कि उसे ऐसा करना पड़ रहा था। आप सब सुन चुकी हैं नूरे, मगर फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इशा के बाद हमने आपका निकाह रखा है। एक जानने वाले हैं, यकीनन हमारा ये फैसला गलत नहीं होगा। अब्बास धीमे अंदाज में बोलता रुख दूसरी जानिब कर चुका था, जबकि उसकी बात सुनकर कई पल नूरे अपनी जगह साकित खड़ी रही थी। फिर तल्ख सा मुस्कुराई। बहुत खूब सरदार, अपने सर से बोझ उतारने का बेहतरीन रास्ता चुना है आपने, मुझे किसी के खूंटे से बांधने का। वो लहजे में तल्खी लिए बोली थी। आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं नूरे, आपका इस हवेली पर उतना ही हक है जितना कि मेरा। नूरे के तल्ख अंदाज पर भी अब्बास का मखसूस नर्म अंदाज कायम था। हरगिज़ नहीं छोटे सरदार, मेरा क्या मुकाबला आपसे। आप सरदार शेर दिल के इकलौते वारिस हैं, यानी गांव और हवेली के सरदार। और मैं तो इस हवेली की वो बेटी हूँ जिसे ख़ानदानी उसूलों और इज़्ज़त की खातिर कुर्बान कर दिया जाना कोई बड़ी बात नहीं। नूरे मज़ीद तल्ख हुई थी। किस कदर तकलीफ़ दे था उसके लिए किसी और के साथ अपना नाम जोड़ना। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप रजामंद नहीं हैं इस निकाह पर तो ठीक है, ये निकाह नहीं होगा। अब्बास के कहने पर नूरे की आंखों में नमी उतरी थी। हमारी क्या मजाल छोटे सरदार के आपके फैसले से बगावत करें। पलकें झपकाए वो आंसुओं को बहने से रोकते हुए बोली, जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होगा। अगर आप नहीं चाहती ऐसा तो नहीं होगा। नूरे की आंखों में चमकते मोती देखकर वो निगाहें झुकाकर बोला था, हम तैयार हैं निकाह के लिए। अब्बास के झुके सर को देखती वो लम्हे बाद बोली, किसी किस्म का जब्र नहीं किया जाएगा आपके साथ, आप सोच समझ लें।
ہم نکاح کسی اور دن رکھ لیں گے۔ نورے کے اچانک بولنے پر عباس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو نورے نے اپنا رخ موڑ لیا۔ اگر آپ بڑے سردار کو کہہ چکے ہیں کہ آج ہی نکاح ہوگا میرا، تو پھر یہ بات کہنے کا کیا فائدہ، جبکہ میں جانتی ہوں سردار اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ نورے طنزیہ انداز میں بولی تھی، کسی کے احساسات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ رضامند نہیں ہیں تو میں زبردستی نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ نورے کے رخ موڑنے پر عباس بے چین ہوا تھا۔ فوراً کہتا ہوا نورے کو منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا، میں ایک شرط پر نکاح کے لیے راضی ہوں گی۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑی گویا ہوئی، آواز بھیگی ہوئی تھی، جی کہیے، آج ہی رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ چند لمحوں بعد جب وہ بولی تو عباس کو منجمد کرے، نورے اگر آج نہیں تو کبھی نہیں، وہ کہتی ہوئی بھاگتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ میری مدد کر۔ طویل سانس لیتا وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں اور لرزتے دل سے اس نے دستخط کرنے کے لیے قلم پکڑا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے اپنی زندگی سونپ دی وہ کون ہے، کیسا ہے۔ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کی بیوی کسی کو پہلے سے دل میں بسائے ہوئے تھی؟ مگر نورے نے بہتے آنسوؤں کو سختی سے پونچھا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر آج میں یہ نکاح کرتی ہوں۔ خدا شاہد رہنا، آج میں نے عباس نامی شخص سے صرف تیری رضا کی خاطر ہر دلی تعلق منقطع کر لیا۔ تو مجھے اس مقام تک لایا کہ میں جان گئی محبت صرف تیری ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ کسی نامحرم کو دل میں بسانا میری غلطی تھی۔ میرے مالک میں معافی مانگتی ہوں تجھ سے۔ دل میں خالق سے مخاطب وہ نکاح نامے پر دستخط کر چکی تھی اور سرد آہ بھرتی آنکھیں میچ گئی۔ پاس کھڑی نائمہ بی بی ساکن نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سفید سادے سے جوڑے میں سرخ دوپٹہ اوڑھے، شفاف چہرہ، کسی بھی آرائش اور آسائش کے بغیر وہ کتنی سادہ دلہن تھی، جس کی آنکھیں اس کے اندر چلتے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ کیا سوچا تھا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اور کیا ہو گیا تھا؟ کس حد تک چلی گئی تھیں وہ اپنی بیٹی کی خوشیوں کی خاطر کہ کسی بے قصور کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر چکی تھیں۔ عباس تو ان کی بیٹی کا پھر بھی نہ ہو سکا تھا۔ جانے سردار شیردل اور سردار بی بی کیوں خاموش تھے؟ انہیں بھی تو عباس نے سرسری سا بتایا تھا کہ نورے کا نکاح کر کے اسے شہر کے لیے رخصت کر رہے ہیں۔ اب سرداروں کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرأت وہ کہاں کر سکتی تھی؟ مگر ان کا دل عجیب گھٹن کا شکار ہو رہا تھا، جیسے ہرا کے آنسو، اس کی آہیں ان کا سانس روک دیں گی۔ نورے کو مبارکباد دینے کی بجائے انہوں نے باہر کی راہ لی، جبکہ سردار شیردل نے آگے بڑھ کر نورے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ان کے بیٹے نے خاندان سے بغاوت کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر وہ بیٹے کی دل دہلا دینے والی بات سے ڈر گئے تھے۔ ایک واحد عباس کا ہی تو سہارا تھا انہیں۔ اگر وہ کچھ کر لیتا خود کو تو کس سے شکوہ کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ عباس پہلے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کی وجہ سے پریشان تھا، جذبات میں آ کر کہیں کوئی غلط قدم ہی نہ اٹھا لے، اسی لیے خاموشی سے عباس کا فیصلہ مان لیا۔ بغیر کچھ کہے وہ بھی کمرے سے نکل گئے، جبکہ سردار بی بی خود بھی صدمے میں تھی۔ بچپن سے انہوں نے نورے کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھے تھے، مگر انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو خالق نے جس کے نصیب میں لکھ دیا ہو اسے وہی ملتا ہے۔ پھر انسان کتنی ہی سازشیں اور مکاریاں کرتا رہے، اسے حاصل کرنے کے لیے جو اس کی تقدیر میں ہوتا ہی نہیں وہ کبھی ملتا بھی نہیں۔ نورے کو دیکھتی سردار بی بی وہیں کرسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں۔ تم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ نورے کی شرط کے مطابق وہ نکاح کے بعد اسے رخصت بھی کر چکا تھا، مگر دل کو یہ بات اذیت دے رہی تھی کہ نورے کے جذبات کو کسی نے کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ آج بھی اچانک اسے نئے بندھن میں باندھ کر اس نے پھر نورے کے ساتھ بظاہر زیادتی کی تھی، مگر وہ جانتا تھا آلیان نورے کے دل کو اپنی محبت سے جیت لے گا۔ آلیان میں آتے بدلاؤ کو وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بدلاؤ نورے کی محبت میں آیا ہے۔ ہرا کہاں ہیں آپ؟ آئی مس یو۔ دعا کیسے رہتی ہوگی؟ کہاں ہیں آپ دونوں؟ پتہ ہے کتنا انتظار کرتا ہوں آپ دونوں کا۔ آپ دونوں زندگی ہیں میری، کیوں دور چلی گئی مجھ سے؟ کیا میں اچھا شوہر نہیں ہوں آپ کا؟ کیوں ہرا، کیوں نہیں مل رہی آپ مجھے؟ میرے خدا، میری بیوی اور بیٹی کی حفاظت کرنا۔ میں نے انہیں تیری ضمانت میں دیا۔ میں جانتا ہوں، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں، کیونکہ میرا دل اپنی رفتار پر چل رہا ہے۔ آپ دونوں میری دھڑکن ہیں۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتی کھلکھلاتی ہرا اور دعا کی تصویر کو چھوتے ہوئے وہ تخیل میں ان سے مخاطب تھا۔
आ जाए ना आप, अब तो सारे वसवसे दूर हो गए हैं। अब तो कोई गिल्ट नहीं रहा कि नूरे के साथ ज़्यादती हो रही है। नहीं रहा जाता आपके बगैर, नहीं रहा जाता आपके और दुआ के बगैर, प्लीज़ आ जाएं। जज्बात से चूर अंदाज में वो बोलते हुए आंखें मीच गया। आज कहाँ गई थी हुरा तुम? वो अभी कमरे में दाखिल हुई ही थी कि तहमीना, जो कि दुआ को गोद में लिए बैठी थी, उसे देखते ही मुखातिब किया। नौकरी की तलाश करने गई थी। दूसरी चारपाई पर बैठते हुए हुरा ने आम से अंदाज में जवाब दिया, हमने तुम्हें मना भी किया था, दुआ अभी छोटी है, ऐसे में तुम बच्ची को छोड़कर नौकरी करोगी क्या? हम हैं ना, अपना भी तो गुजारा करते हैं ना सलाई करके, तुम्हारी रोटी क्या भारी है हम पर? खफगी से कहती हुई वो हुरा को बिल्कुल बड़ी बहन लगी थी। दुआ का मसला नहीं है, वो तो अब आप सबके पास रह लेती है, अब काफ़ी बेहतर भी हो गई है, शुक्र है। लेकिन मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सकती ना। अगर आप लोगों का हाथ बटा दूंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी शान में। तो फिर क्या बना नौकरी का? तहमीना अंदाज़ा लगा चुकी थी कि हुरा खुददार लड़की है, वो अपने अखराजात के लिए उनसे पैसा नहीं लेगी, इसलिए बात बदलते हुए पूछने लगी, डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास, सब कुछ गांव में है। जाहिर है नौकरी मिलना इस तरह मुश्किल है, मगर मैं एक स्कूल में गई थी, उन्होंने कहा कि एक हफ्ता देखेंगे फिर बताएंगे, तो कल से जाऊंगी फिर। तफसीलन बताते हुए हुरा चारपाई पर चित लेट गई, मगर उसकी बातों की आवाज़ सुनकर दुआ माँ के पास जाने के लिए शोर मचाने लगी, तो तहमीना उसे लिए हुरा के पास आई और उसके बराबर लिटा दिया। देखो तो माँ के पास आकर कैसे खुश हो गई। दुआ को खिलखिलाते देखकर तहमीना मुस्कुराते हुए बोली और कमरे से चली गई, जबकि हुरा ने दुआ को अपने सीने में भींच लिया। कितनी मुश्किल से दुआ संभली थी, वरना कितना याद करती थी वो अपने बाप को। रो रो कर कई रोज से बीमार थी। मेरी गुड़िया भी बाबा को मिस करती है ना, बस मामा की तरह आपने भी सब्र कर लिया है। दुआ के नन्हे नन्हे हाथों को चूमते हुए वो बोल रही थी, बाबा भी मिस करते होंगे, लेकिन हमें उनके लिए हमेशा दुआ करनी है कि खुदा उनको खुश रखें, उनकी हिफाजत करें। अब्बास को अकीदत से याद करते हुए वो दुआ के साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे उसकी बातें वो समझ रही है। वो ऐसे ही अब्बास की बातें दुआ से करती थी। आगे से दुआ खिलखिलाती थी, जिन माओं की आजमाइशें ज़्यादा होती हैं ना दुआ, उनकी बेटियों के नसीब भी ऐसे ही होते हैं। मगर कहते हैं कि दुआएं तकदीरें बदल देती हैं, और माँ की दुआएं तो फर्श हिला देती हैं। खुदा करे तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हों। दुआ के बालों को सहलाते हुए वो बोली तो एक आंसू पलकों की बाट से झलक कर बालों में जज्ब हो गया। मेरे मालिक का इम्तहान महज हमारे लिए हैं। जो इतना बुरा करते हैं दूसरों के लिए तो अपनी ज़िंदगी में मगन है वो, मैं और मेरी बच्ची। बोलते हुए वो सिसक उठी थी कि बात मुकम्मल ना कर सकी। फिर खुद को मजबूत करते हुए उसने आंसू पोंछे। मेरे मालिक तेरा हर हाल में शुक्र। तवील सांस लेते हुए वो बोली, आपका सब्र किसी के लिए बद्दुआ ही होता है। वक्त आने पर हर इंसान अपने किए का पा लेता है। सब्र करना या ना करना आपके इख्तियार में है। माफ़ कर देना आपके अजर को बढ़ा देता है, और उस माफ़ी के बदले में हो सकता है कोई इनाम खालिक ने आपको दे दिया हो, आपके लिए रख दिया हो, मगर बदला लेने का हक भी आपको है। लेकिन अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज़्यादा अफजल है। किसी भी साबिर इंसान से ज़्यादा बहादुर कौन हो सकता है? सब्र बुज़दिल इंसान नहीं कर सकता। सब्र तो बहादुर लोग करते हैं जो खालिक की रज़ा में राज़ी रहते हैं। अपने सब्र पर पछताएं मत, बस खुदा पर छोड़ दें, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सब सोचते हुए उसके दिल में सुकून उतरा। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। वो उसके साथ फ्रंट सीट पर उसकी बीवी की हैसियत से विराजमान थी। ख्वाब ऐसे भी पूरे होते हैं, आलियान ने कभी सोचा भी नहीं था। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे सब ख्वाब लग रहा था कि अभी आंख खुलेगी और मंजर बदल जाएगा। वो बहुत खुश था कि वो लड़की जिसे उसने चाहा आज उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो वक्तन फ़वक्तन निगाह नूरे पर भी डाल देता, जो गाड़ी के दरवाजे के साथ चिपक कर सर झुकाए बैठी थी। दूसरी जानिब नूरे बेहिसो हरकत बैठी थी। उसकी सोचें बिल्कुल मफलूज हो चुकी थीं। उसने एक नज़र आलियान को देखा था। वो पहचान गई थी उसे कि वो अब्बास का दोस्त है, मगर किसी तरह की बात अभी तक उन दोनों के दरमियान नहीं हुई थी। तवील सफ़र के बाद गाड़ी एक खूबसूरत बंगले में दाखिल हुई। आलियान गाड़ी से निकलकर नूरे की जानिब आया और दरवाज़ा खोलकर हाथ बढ़ाया। नूरे साकिन निगाहों से उसके हाथ को देख रही थी, जो उसे मुंतज़िर निगाहों से देख रहा था। गोद में रखा कपकपाता हाथ आलियान के हाथ पर रखा। एक दिलकश मुस्कुराहट ने उस पल आलियान के लबों को छुआ।
आलियान की तकलीद में वो घर में दाखिल हुई। सामने आलियान के डैड सूट बूट पहने उनसे पहले ही घर पहुंच चुके थे। वेलकम मेरे बच्चों, नूरे के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए वो खुश दिली से बोले थे। डैड, उनको पुकारता आलियान आगे बढ़कर उनके सीने से लग गया। जानते हो, आज तुमने खुश कर दिया मुझे। ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया है तुमने। वेल डन माय सन। ऐसी ही ख़ानदानी लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहता था मैं। बुलंद आवाज़ में बोलते हुए उन्होंने आलियान की पीठ थपकी, जबकि पास सर झुकाए खड़ी नूरे ने आलियान के हाथ में मुकीद अपने हाथ को खींचने की कोशिश की, मगर आलियान ने गिरफ्त मजबूत कर ली। चलो अब बहू को रूम में लेकर चलो। उनके हुक्मिया अंदाज में कहने पर आलियान ने सर हिलाया और नूरे का हाथ थामे अपने कमरे की जानिब बढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जब वो दोनों कमरे में दाखिल हुए तो उनका इस्तकबाल गुलाब की महक ने किया। खूबसूरत सजावट को देखकर दोनों नफूस के दिल तेज़ी से धड़के। मुड़कर दरवाज़ा बंद करके वो नूरे के करीब हुआ तो उसकी आंखों में जज्बात की चमक देखकर नूरे का हाथ, जो कि आलियान के हाथ में मुकीम था, कपकपा गया। जानती हो, इस पल का बहुत इंतज़ार किया है मैंने, खुमार आलूद अंदाज में कहता वो नूरे की कमर के गिर्द बाजू हाइल कर चुका था, जबकि नूरे का लरजता वजूद उसे मज़ीद बहका रहा था। नूरे बुरी तरह लरज रही थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल अपने नाम की तरह। प्लीज़ अब ये आंसू तुम्हारी आंखों में ना देखूं मैं नूरे। मैं जानता हूँ ये सब बहुत जल्दी में हुआ, तुम्हारे लिए मुश्किल है सब कुछ कबूल करना, लेकिन कोशिश हम दोनों को करनी है ताकि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। नूरे के बालों को कान से पीछे करते हुए वो गोया हुआ, जबकि नूरे उसकी जसारतों पर बेहाल हो रही थी। निगाहें उठाना उसके लिए मुहाल था। बिलाशुबा सामने खड़ा शख्स उसके हवासों पर तारी हो रहा था। लेकिन नई ज़िंदगी को शुरू करने के नाम पर मैं तुम पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। संजीदा अंदाज में कहता वो नूरे से अलग हुआ था, जबकि उसके पीछे होने पर नूरे ने उसे चौंक कर देखा। बेशक वो उसे समझने से कासिर थी। तुम रेस्ट करो, गुड नाइट, मुस्कुराकर कहते हुए वो कोट को उतारता टेरेस की जानिब बढ़ गया, जबकि नूरे मुंजमिद वहीं खड़ी रही। क्या हुआ अहमद, तुमने इतनी जल्दी बुलाया मुझे? सब खैरियत थी? पुलिस स्टेशन में दाखिल होने के बाद अहमद उसे सामने ही नजर आया। अब्बास के पुकारने पर अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे लिए अपने कैबिन में आया। अब्बास, मेरी बात गौर से सुनना। अहमद ने तमहीद बांधी। अब्बास माथे पर बल डाले उसी को देख रहा था। बोलो, सुन रहा हूँ, अब्बास बेहद संजीदगी से बोला। हम जिसे कातिल समझ रहे थे उसने कत्ल किया ही नहीं। किसकी बात कर रहे हो? खावर ने आबी का कत्ल नहीं किया, बल्कि उसका तो आबी से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अहमद एक बार फिर गोया हुआ, मगर उसके अल्फाज अब्बास की समातों पर बहुत भारी गुजरे। कई पल वो बेयकीनी की कैफियत में अहमद का चेहरा तकता रहा। क्या कह रहे हो तुम? उसके लब फड़फड़ाए थे। मैं सही कह रहा हूँ, खावर इस केस का अहम फरीक है, मगर वो कातिल नहीं है। अहमद मजीद बोला। निगाहें अब्बास के चेहरे पर थी। आबी के साथ हुए सानेह का चश्मदीद गवाह है खावर। कातिल ने उसको देख लिया था। खावर अपनी जान बचाकर भागा। यही उसकी गलती थी कि वो छुप गया, से बाहर चला गया। अगर वो बयान दे देता जो अब उसने आकर बताया है, वो उसी वक्त बता देता तो असल कातिल बहुत पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुका होता। खावर वो वाहिद आदमी था जो गांव से अचानक गायब हुआ था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। हमारा शक इसलिए उसकी तरफ गया, इसलिए सारा इल्ज़ाम ही खावर पर लगा दिया गया। दर हकीकत कातिल कोई और था, और इस कदर शातिर के हमारे सामने रहा, हमें बेवकूफ़ बनाता रहा और हम बनते रहे। अहमद जैसे जैसे बोलता जा रहा था, अब्बास के माथे के बल बढ़ते जा रहे थे। कौन है? कौन कातिल है? अब्बास की आवाज़ में बोझलपन था। 2 साल तक वो धोखे में रहा था, जिसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए। वो था ही नहीं, वो तो धोखा था। तुम पहले खावर से मिल लो, उसे तुमसे बात करनी है। वो तुम्हारी तलाश में ही मेरे पास आया था, अहमद ने कहा और बेल दी। चंद लम्हों में ही एक सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुए आदमी कमरे में दाखिल हुआ। अब्बास की निगाहें उस पर टिक गईं। छोटे सरदार, उसने सर झुकाए अब्बास को पुकारा, जबकि अब्बास बेतासुर निगाहों से उसे ही देख रहा था। मुझे माफ़ कर दें सरकार, मैं डर गया था, इसलिए भाग गया था गांव से। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, मेरे अलावा कोई सहारा नहीं उनका। अगर मैं ना जाता तो आप मुझे मार देते। हाथ जोड़े वो गोया हुआ और अब्बास ने उसे सर्द निगाहों से देखा। खुदा के लिए मुझे छोटी बीबी से मिलवा दें, मेरे माँ बाप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
उन्हें बेकसूर होकर भी वन्नी किया गया। मेरे अब्बा की अचानक मौत ने मेरी माँ के ज़हन पर बुरा असर डाला। मेरी माँ यही कहती है कि यतीम पर जुल्म किया है, उसी की सज़ा है। जब तक माफ़ी नहीं मांग लेते उनसे खुदा भी मुआफ़ नहीं करेगा हमें, तभी मुसीबतें ख़त्म होंगी हमारी। वो रोते हुए हाथ जोड़कर बोल रहा था, जबकि अब्बास का चेहरा किसी भी जज्बे से आरी था। वो बेतासुर निगाहों से उसे देख रहा था। कत्ल किसने किया था? किसे देखा था तुमने उस दिन? अब्बास बोला तो खावर के आंसू थमे। शहजाद! हवेली में दाखिल होते ही वो धाड़ा था कि हवेली के दरो दीवार लरज़ उठे। हवेली के नौकरों के अलावा मालकान भी अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। अब्बास की आंखों में खून देखकर हर कोई लरज़ गया। सरदार शेरदिल ने बेटे को ताज्जुब से देखा, जिसका चेहरा वहशत ज़दा था। अब्बास, क्या हुआ बेटा? अभी सरदार शेरदिल ने पूछा ही था कि अब्बास दूर से आते शहजाद की जानिब लपका और उसे लिए हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। पीछे सरदार शेरदिल, सरदार बीबी और नाइमा के अलावा किसी और ने आने की जुर्रत ना की। किस चीज़ का बदला लिया है तुमने हमसे? क्या कसूर था मेरी बहन का? शहजाद का गिरेबान पकड़े वो धाड़ा था, जबकि शहजाद का रंग लम्हे में जर्द पड़ा था। तुम्हें मैं अपने हाथों से मारूंगा, मगर इससे पहले मैं वजह जानना चाहता हूँ जिसके बाइस तुमने इतना बड़ा जुल्म किया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन से अपने साथ पाया है। आज तक तुम्हारी आंखों में हवस नहीं देखी मैंने। फिर ये सब कैसे मान लूं कि तुम ही मेरी इज्जत के कातिल हो? शहजाद पर धाड़ते हुए उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, जबकि शहजाद की आंखें और सर हमेशा की तरह अब्बास के अदब में झुका हुआ था, मगर लब मुकफ़्फ़िल थे। वो झुकी हुई आंखें और झुका हुआ सर यकीनन शर्मिंदगी के बाइस तो नहीं होगा। शहजाद, मुझे जवाब चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहजाद का हनूज़ एहतराम में खड़े रहना अब्बास को मज़ीद मुश्तइल कर गया। वो मुक्का शहजाद के चेहरे पर मारता धाड़ा, जबकि शहजाद के नाक से खून बहने लगा। वो नाक पर हाथ रखे लड़खड़ा गया। बाकी सब हनूज़ अपनी जगह साकिन खड़े थे। बोलो! एक और मुक्का शहजाद के चेहरे पर मारते हुए वो धाड़ा था। मेरी 9 साल की मासूम बहन तो नहीं भूली होगी आपको बड़े सरदार? शहजाद लहजे में नफ़रत लिए और आंखों में इंतकाम लिए सरदार शेरदिल की जानिब रुख किए पूछ रहा था, जबकि उसके गैर मुतवक्को सवाल पर सब ने उसे नासमझी से देखा। मगर एक लम्हे से भी कम वक्त में सरदार शेरदिल के चेहरे पर मौत की सी जर्दी उतरी। क्या बकवास कर रहे हो? इस बात का क्या मकसद है? चंद लम्हे खामोशी के बाद अब्बास फिर से घुर्राया, जबकि शहजाद ने अपनी आंखें सरदार शेरदिल की आंखों में गाड़ी हुई थी। यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी छोटे सरदार। हनूज सरदार शेरदिल को देखकर वो बोला, क्या कहना चाहते हो तुम? बेरब्त अल्फाज में सरदार शेरदिल ने सवाल किया। उन्हें बहुत से अंदेशों ने जकड़ लिया था, जबकि अब्बास का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। वो शहजाद के बोलने का मुंतज़िर था। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरी 9 साल बहन को वहशियों ने नोच खाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शहजाद के लहजे में दर्द था। वो बोला तो अपने अल्फाज से वहाँ मौजूद हर शख्स को मुंजमद कर गया। तुम जानते भी हो किससे मुखातिब हो? अब्बास ने गुस्से से उसके गिरेबान पर गिरफ्त सख्त की। जी छोटे सरदार, मैं अपनी बहन के मुजरिम से मुखातिब हूँ। शहजाद लहजे में नफ़रत लिए बोला था। खबरदार, अगर मेरे बाबा के बारे में एक भी लफ्ज़ बोला तुमने। अब्बास फिर से गुर्राया था। सरदार शेरदिल में इतनी हिम्मत नहीं है छोटे सरदार कि अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। शहजाद इस बार अब्बास की जानिब देखते हुए बोला, आज से 20 साल पहले सरदार शेरदिल ने मुझे और मेरी बहन को हवेली में पनाह दी, क्योंकि हम लावारिस थे, यतीम थे। हवेली के एक ख़ास मुलाजिम ने मेरी मासूम बहन के साथ गलत करने की कई बार कोशिश की। मेरी बहन ने मुझे बताया, उस वक्त मैं 12 साल का था। मैंने ये बात सरदार शेरदिल को बताई कि उनका वफ़ादार मुलाजिम एक घटिया शख्स है, जिसकी निगाहें मेरी मासूम बहन को भी नहीं छोड़ती। अल्फाज जैसे जैसे शहजाद की ज़ुबान से अदा हो रहे थे, वहाँ मौजूद हर जी रूह की सांसें मद्धम हो गईं। लम्हा भर के लिए शहजाद खामोश हुआ। गिरेबान अभी भी अब्बास की गिरफ्त में था, मगर सरदार शेरदिल ने मुझे बच्चा कहकर खामोश करवा दिया, और फिर वही हुआ जिसका डर था। उस शख्स ने मेरी 9 साला बहन को अपनी हवस का निशाना बना लिया, और मैं कुछ ना कर सका। मेरी बहन मर गई, मगर इंतकाम की आग मेरे अंदर जला गई। वो फिर लम्हे भर को खामोश हुआ।
میں نے ساری بات سردار شیر دل کو بتائی، مگر انہوں نے اپنے خاص ملازم کو کچھ نہ کہا اور مجھے ہی آپ کے ساتھ شہر بھیج کر حویلی سے دور کر دیا۔ مگر اس سے پہلے میں نے اپنا انتقام لینا نہ بھلایا۔ میں نے 12 سال کی عمر میں اس شخص کو قتل کر دیا، مگر انتقام تو مجھے سردار شیر دل سے بھی لینا تھا، اس لیے صحیح وقت کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں سب بھول چکا ہوں۔ میں اپنے دشمن پر اچانک حملہ کرنا چاہتا تھا، پھر کئی سال بعد میرا وقت آیا۔ جیسا ظلم میری بہن کے ساتھ ہوا، ویسا ہی سردار شیر دل تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا میں نے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ شہزاد خاموش ہوا تو سردار شیر دل نے سر جھکا لیا، جبکہ شہزاد کے گریبان پر عباس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ میری بیٹی بے قصور تھی، تم نے اپنے مجرم کو تو مار دیا تھا، میں جانتا تھا کہ اسے تم نے قتل کیا ہے، مگر میں خاموش رہا۔ پھر کیوں بدلہ لیا تم نے میری بیٹی سے؟ سردار شیر دل غصے اور دکھ کی کیفیت میں چنگھاڑے تھے، جبکہ شہزاد کے لبوں پر اب زہریلی مسکراہٹ بکھری۔ سردار شیر دل کا مچلنا تڑپنا دیکھ کر شہزاد کو سکون پہنچا رہا تھا، جیسے برسوں کی بے چینی ختم ہو گئی، انتقام کی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے ہوں۔ میری بہن کا کیا قصور تھا جو صرف تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے زیادتی کا شکار ہوئی؟ شہزاد بھی چیخا تھا، جبکہ عباس بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کی بے تاثر نگاہیں سردار شیر دل پر تھیں۔ سردار بی بی بھی گمسم کھڑی تھیں۔ اب وہ دوبارہ عباس کی جانب مڑا۔ خاور نے مجھے قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا، مگر وہ بھاگ گیا۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے الزام اسی کے سر لگا دیا۔ مجھے لگا تھا کہ اب وہ کبھی گاؤں واپس نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، مگر کچھ عرصے بعد وہ جذبات میں آ کر اپنے ماں باپ سے ملنے آ گیا۔ یہیں سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ ہرا بی بی کے ساتھ ہوئے ظلم نے سب کو ہلا دیا۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ خاور کے ماں باپ کو بھی سزا ملی، اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں بھی گناہ گار ہوں۔ میری سزا کا وقت بھی شروع ہو چکا ہے، مگر اس سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھوٹے سردار۔ شہزاد بولتا جا رہا تھا، مگر عباس سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہرا بی بی کو حویلی سے جانے پر سردار بی بی اور نائمہ بی بی نے مجبور کیا تھا۔ انہوں نے ہی آپ کے شہر والے گھر پر اپنے آدمی بھیجے تاکہ ہرا بی بی کی عزت کو داغدار کریں، مگر اللہ نے ان کا ساتھ دیا اور وہ وہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر بچ نکلی۔ وہ بہت بری حالت میں یہاں آئی تھی، بار بار ہاتھ جوڑ کر یہاں رہنے کی التجا کرتی رہیں، مگر نائمہ بی بی اور سردار بی بی نے انہیں حویلی میں پناہ نہ دی۔ شہزاد کے مزید انکشاف پر عباس کی نگاہیں اس پر سے ہوتی ہوئی سردار بی بی اور نائمہ بی بی پر ٹک گئیں۔ میرے انتقام میں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ ہرا بی بی ہیں۔ بنا قصور کے ان پر ظلم ہوا۔ میں نے آج تک کچھ بھی کیا اپنے انتقام کے لیے مجھے پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ جو مستحق تھے ان کو سزا ملی، مگر ہرا بی بی اور آپ اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ شہزاد نے بولتے ہوئے عباس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کیونکہ احمد آ چکا تھا، اس کے پیچھے سپاہی بھی تھے۔ آخری بات سردار شیر دل تم سے کہنا چاہوں گا، اب ساری زندگی اپنی بیٹی کی بربادی کا سوگ منانا، اس سوچ کے ساتھ کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہارے کیے کی سزا ملی تمہاری بیٹی کو۔ احمد کے ہتکڑی لگانے تک وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ سردار شیر دل کا غم دگنا ہو گیا تھا کہ مکافات عمل کی لپیٹ میں اس کی بے قصور بیٹی آئی۔ عباس نے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ سردار شیر دل کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ بوجھل قدموں سے چلتا عباس ان کے پیچھے چلا تھا، کیونکہ ابھی بہت سے سوال تھے جو شہزاد سے اسے پوچھنے تھے۔ تھانے پہنچ کر وہ سیدھا شہزاد کے پاس آیا۔ ابھی بھی آدھا سچ بتایا ہے تم نے، مجھے حقیقت بتاؤ۔ انداز حکمیاں تھا، مگر آواز میں زمانوں کی تھکن تھی۔ جبکہ شہزاد سلاخوں کے قریب آیا، میں جانتا تھا آپ ضرور آئیں گے، وہ ہنوز ادب سے گویا ہوا۔ میں نے تو پوسٹ مارٹم کروایا ہی نہیں تھا ابھی کا، پھر رپورٹس کیسے آ گئیں؟ شک مجھے اسی وقت ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، مگر تم نے چال ہی ایسی چلی کہ میرا دھیان ان رپورٹ سے ہٹا کر اس بات پر لگا دیا کہ قتل 3 لوگوں نے کیا ہے۔ قتل 3 لوگوں نے کیا ہے، عباس مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولا، جبکہ شہزاد کے لب مسکرائے۔ آبی بی بی کا دامن داغدار نہیں تھا،
میں نے یا کسی نے زیادتی نہیں کی تھی ان کے ساتھ، چاہتا تھا کرنا کیونکہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر آپ کی شرافت نے مجھے بے بس کر دیا۔ آپ کی عزت کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے میں نابینا ہو جاتا، لیکن سردار شیردل کو تڑپنا دیکھنا بھی میری خواہش تھی۔ میں نے صرف یہ ظاہر کروایا آبی بی بی کا حلیہ بگاڑ کر کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر انہیں قتل کر دیا اور ڈاکٹر کو پیسے دے کر جھوٹی رپورٹ بنوائی۔ یہ حقیقت میں نے سردار شیردل کے سامنے اس لیے نہیں بتائی تاکہ وہ ساری زندگی تڑپے کہ اس کے کیے کی سزا اس کی بے قصور بیٹی کو ملی۔ وہ خاموش ہوا تو عباس اس کی جانب لپکا۔ میری بے قصور بہن تھی، تمہیں ترس نہ آیا اتنی بے رحمی سے اسے قتل کرتے ہوئے؟ وہ شہزاد کے چہرے پر مکے مارتا دھاڑا۔ شہزاد خاموشی سے اس کی مار کھاتا رہا۔ ایک طرف عباس کے دل میں سکون اترا تھا کہ اس کی بہن کی عزت پر داغ نہیں لگا تھا، مگر دوسری طرف وہ تڑپ گیا تھا کہ سزا اس کی معصوم بہن کو کیوں ملی۔ عباس، احمد نے عباس کو مشکل سے سنبھالا اور پیچھے کیا۔ عباس ایک نظر شہزاد پر ڈالے خود کو احمد کی گرفت سے چھڑاتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی سمت چل پڑا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ہر کوئی اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ سردار شیردل کو اسی دن دل کا دورہ پڑا تھا جس کے باعث ان کی حالت تشویشناک تھی۔ عباس کے اتنا علاج کروانے سے بھی کوئی بہتری نہیں آئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالت بہتر ہونے کی بجائے کومے میں چلے گئے وہ، اور کچھ مہینوں بعد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سردار بی بی کو فالج کا اٹیک ہونے پر وہ بستر سے جا لگیں۔ نورے اور آلیان بیرون ملک رہائش پذیر ہو چکے تھے، اسی باعث نائمہ بی بی حویلی میں اکیلی تڑپتی رہتی۔ نورے انہیں ساتھ لے جانا چاہتی تھی، مگر یہ اکیلے پن کی سزا انہوں نے اپنے لیے خود چنی تھی۔ عباس کی زندگی جیسے رک گئی تھی، وہ ہر روز خوراک اور دعا کی تلاش میں نکلتا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ سب حقیقت جاننے کے بعد کہ اس کے باپ کی غلطی کی وجہ سے اس نے اپنی بہن کھوئی اور اپنی ماں اور چچی کی وجہ سے اپنی بیوی اور بیٹی سے دور تھا، اس نے کبھی ماں، باپ اور چچی کے احترام میں کمی نہیں آنے دی۔ سردار بی بی کا علاج کرواتے ہوئے بھی وہ پر امید تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس دوران اس نے ہورا کو بہت ڈھونڈا، مگر شاید وہ ملنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے لاکھ کوشش کے باوجود نہیں مل رہی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے اسے عباس سے بھاگتے ہوئے، چھپتے ہوئے۔ دعا 3 سال کی ہو چکی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا ان کے لیے جب پہلی بار دعا نے بابا کہا تھا۔ اس وقت بھی عباس ان کے پاس نہیں تھا، اس وقت ہورا کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ پھر جب دعا نے چلنا شروع کیا تھا، اس وقت بھی عباس ان سے دور تھا۔ حالات کی ستم ظریفی ایسی تھی کہ چاہ کر بھی وہ عباس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ نورے اور عباس کی زندگی پر اپنا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر کسک تھی کہ کیا وہ اور اس کی بیٹی ساری زندگی محرومی کی زندگی گزاریں گی۔ دن بھر محنت کر کے رزق حلال کما کر وہ لاتی تھی، تو رات کو اکثر عباس کی یاد سونے نہ دیتی تھی۔ فرحت بھی اور تہمینہ نے کئی مرتبہ اس کا حال دیکھ کر اسے سمجھایا کہ وہ عباس کے پاس چلی جائے۔ اگر عباس نے دوسری شادی کی بھی ہے تو پھر بھی اس پر دعا اور تمہارا حق ہے، مگر ہورا خاموشی سے ان کی نصیحتیں سنتی رہتی، مگر کوئی جواب نہ دیتی۔